Magandang gabi guys! Andito na naman kami sa aming YouTube channel. Ako si Uncle Bonnie at ikaw si... Kuya Andoy! siya si Dabi. Solaro ko si Kuya Andoy. Kuya Andoy! Hello Dabi, how are you? I'm Kuya Andoy! No, you're not Kuya I'm Andoy. Kuya Andoy! Ikaw, si Dabi, nandiri na tupong Kuya it. Andoy! Kuya Diri na tupong it. Tango! Kay bungiin na kay nagkinaonhin. Nagkinaonhin ano? Ano namin kinaon hala? Tindingin! Yee! Chocolate! Na ano naman tango? Na ano naman tango? Masuan na. Na ano na? Hee! Bakit andito ka? Mama! Nasaan ang nanay at tatay mo? Hoy! Tawag ka, auntie. Tawag ka. Antaye! Tawag ka, auntie. Yeah! Hello guys! Kantala na ilugo. Kantahila na yan ko. Ano yung favorite? Ano yung hinutin mo ma'am ngayon? Ano yung ma'am? Ma'am Athena. Pero ano yung edad ngayon yan? Tali. Uy, ano 3 years ha? When is your birthday? Ika-6. Huh? Ano nga bulan? April. Wow! April 6. Ano may timhanda yung birthday? Sikalo. 2025 naman yan ha. Today is February. Then March. Hala, harani natin birthday. You will be 4 years old. Ano may wish yung birthday? I wish a racing car. Ah? A racing car? Why? Where will you use the racing car? At the racetrack. Ah? Talaga? And the finish line. Oh, talaga. Pakita lang yung tango. Yee! Ano na yung tango? Ano na? Eh! No, abo! Inaano na yung tango? Ano na? Pipira na la. Babay na YouTube channel ni Uncle. Bye-bye, guys! Bye.